मनोजवं मारुततुल्यवेगं श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड मंगलाचरण। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फाणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाळचूडामणिं। जे शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मुख्य रूपी परम शांति प्रदायक ब्रह्मा शंभु ओ शेषदेवଙ୍କ द्वारा निरंतर सेवित वेदांत द्वारा ज्ञेय सर्वव्यापक सुरगुरु सेही माया मनुष्य रूपधारी सर्वपापहर करुणाकर रघुवर राजशिरोमणि राम नामरे अभिहित जगदीश्वरଙ୍କୁ ମୁଁ वंदना करुछि। जय श्री राम। नन्यास्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହେ ରଘୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋତେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭରା ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ମନକୁ କାମାଦି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जे अतुलित बलर धाम स्वर्ण पर्वत समान कांतियुक्त शरीरधारी दैत्य रूपी वनर दहन पाई अग्निस्वरूप ज्ञानी मानक मध्यरे अग्रगण्य सकल गुणर निधान वानर मानकर अधीश्वर ओ श्री रघुनाथंकर प्रिय भक्त सेही पवन पुत्र हनुमानଙ୍କୁ ମୁଁ प्रणाम करुछि। जय हनुमान। जय श्री राम। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आओ सित ही देखी होई ही काजू मोहि हरस विशेषी यह कही नाई सबन्ही कहूँ माथा चलेऊ हरसिया धरी रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुदी चढ़ेऊ ताऊ पर बार बार रघुवीर संहारी तरकेऊ पवन तनय बल भारी जे हिंगिरी चरण दे हनुमंता चलेऊ सोगा पाताल तुरंत
जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चलेऊ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दुत विचारी, तें में न होई श्रमहारी। जाम्बवानଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବଚନ ହନୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିକର ବୋଧ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଖାଇ ରହି ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, କାରଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଉଛି। ଏହିପରି କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ପୂର୍ବକ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ହନୁମାନ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଥାଏ। ହନୁମାନ ଅନାୟାସରେ ଡେଇଁପଡ଼ି ସେହି ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ହନୁମାନ ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଏକ ଲମ୍ଫ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ପର୍ବତରେ ପାଦ ଭରା ଦେଇ ହନୁମାନ ଲମ୍ଫ ଦେଲେ, ସେହି ପର୍ବତଟି ଅବିଳମ୍ବେ ପାତାଳରେ ପଶିଗଲା। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଅମୋଘ ବାଣ ଯେପରି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଛୁଟିଯାଏ, ହନୁମାନ ସେହିପରି ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି ଜାଣି ମୈନାକ ପର୍ବତକୁ ସମୁଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ମୈନାକ, ତୁମେ ହନୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ହରଣ କର। ହନୁମାନ ତେହି ପରସା କର ପୁନି କିହ୍ନ ପ୍ରଣାମ, ରାମ କାଜୁ କିହ୍ନେ ବିନୁ ମୋହି କହାଁ ବିଶ୍ରାମ। ହନୁମାନ ସେହି ପର୍ବତକୁ ହାତରେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଭାଇ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନ କରି ମୁଁ କେଉଁଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରୁଛି? जात पवन सुत देवहन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठहि आई कही तेहि बाता। देवता माने देखिले जे पवन पुत्र हनुमान जाउछंती तांको बलबुद्धिर वैशिष्ट्य परीक्षा करिबा निमंते सेमाने सर्पमानंकर माता सुरसांकु पठाइले। सुरसा आसी हनुमानंकु कहिले, आज सुरन्न मोहि दिन्न आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजु करि फिरि मैं आवे, सीता कई शुद्धि प्रभु ही सुनावं। तब तव वदन पैठी हऊँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कौने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना। आज देवता माने मते भल खाद्य जोगाई देइछंती। यह शुणी पवन कुमार हनुमान कहिले, मो श्रीरामक कार्य समाप्त करी फेरी आसे एवं प्रभुଙ୍କ पाखरे सीताଙ୍କ संवाद पहुँचाई दिए, तापरे मु निजे आसी तुम पार्टीरे पशिजिबी। हे माँ, मु सत कहूची, वर्तमान मते जीवाकु दियो। किंतु सुरसा तांकु कौनसी मते जीवाकु न देबारु हनुमान कहिले, ताहाले मते खाइल देखी। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री राम।